नमस्कार मो संदीप एई मास 13 तारिख आई मीन रंगर पर्व होली रे आसूची आम तरफ आपण मान गोटे सुंदर भेटी जार ना हूँ घमाघोट आपण मैंने तो बहुत भल भाव जानी थे। यही मास 13 तारिख रे रिलीज होची आम फिल्म घमाघोट जहाँ को डायरेक्शन देजन राजा टी एंड प्रोड्यूसर अच्छा कौशिक दास सर एंड राम सर। तो तांको पाई ही ए फिल्मटा एक्चुअली जस्टिफाए हो पारिছে एंड तांको पाई ही आम ब्लेस्ड अच्छु से आम पर एत बिलीव कर कि सुपरस्टार न था कि भी यंगस्टार माने गोटे फिल्म को प्रमोट करके आगू नहीं पारे। सो आम मैंने बहुत ही ब्लेस्ड एंड बहुत ही हैप्पी फील करुचु कि आफ्टर लॉन्ग टाइम पर आम से अपॉर्चुनिटी मिली एंड आम जो भी जाई प्रमोट करुचु केवल ये गोटे जिनस प्रमोट करुचु मो हिसाब रे कि गोटे टाइम हॉलीवुड इंडस्ट्री टिके बैक आसला बट आपण मैंने से बैक दबाक दे नथिले। तो एबे धीरे 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 बहुत सुंदर सुंदर मूवी आसी सारी जो कि आम ऑडियंस आम पाक फेरी आस। तो यहीटा फर्स्ट एवर घमाघोट जोटा कि आपण मानक आम भेटी दौचु एमती एक्शन मूवी एबे जाए टिल डेट ओडिया इंडस्ट्री केबे आसेनी एंड मु थिंक करूँ कि नेक्स्ट 5-6 इयर्स पर्यंत आई डोंट नो केते इयर्स पर्यंत एमती मूवी आसीबो। आम बहुत ही परिश्रम करूँ डेडिकेटेडली वर्क करूँ बहुत खंडिया खबरा होती केवल गोटे जिनस मुंड रखी सक्सेसफुली आपण मान पाखे प्रोजेक्ट केमती पहुँचवा एंड आपण मैंने एंटरटेन हेबे। सो आपण मानक अपेक्षार रहिलु 13 मार्च आपण निकटस्थ प्रेक्षालय प्लीज थरे देखि नियंतु घमाघोट तापर किछि भी आपणकर रेस्पॉन्स थिबो किछि भी आपण हमको रिव्यू देवा चाहिए आम निश्चित तापर काम करू। समस्ते एते रागिला टाइप रो मूड करछथि समस्ते माने पूरा गर्जन करछथि कोन हेछि कहा पे एते गर्जन टाइटल जमती लिखाई घमाघोट तो घमाघोट पर गोटे लड़ई वर्ड आसे। अच्छा लड़ई है तो थोड़ी ना हसी हसी फाइट करियो तो लड़ई है बेले आम डेफिनेटली रागिक फाइट करियो। तो कौन हो से फिल्म रे जमती कि आमर छोट छोट कथा थाए आम मान ह्यूमन बींग भितर जमती कि राग क्रोध लोभ ये सब जिन जब आम गोटे गोटे टाइम टिके टिके कंट्रोल कर नहीं था तो मे बी कौन कौन परिस्थिति हो न था से जिनसटा उपर आधारित होती आमर फिल्म घमाघोट कि जदि आम टे लोभ कंट्रोल कर नहीं था टे राग कंट्रोल कर नहीं था ताले मे बी किसी सिचुएशन अलग था। तो आपण मानक कि पूरा यूथ को गोटे मेसेज भी पहुँचब ये आम घमाघोट मूवी थ्रू रे। सो आम मैंने एक्सपेक्ट कर थरे ये मूवी को आपण निकटस्थ प्रेक्षालय निश्चय देखि नियंतु। धर्मगढ़ पृष्ठरे हम देखुछु कि प्राय जगह किछि गांस रे तो अछंती किंतु अधिकांश देखुछु मेल कैरेक्टर्स माने बॉयज माने केवल अछंती हीरोइन माने तो एते गुरुत्व दिया है एक्जाक्टली आगुरी बहुत फिल्म रे हीरोइन मानक सब थिला तांकर सेतिकी मेन फोकस है बिकज से माने ग्लैमर रो गोटे पार्ट बट ए फिल्म रे घमाघोट मीन्स बहुत वायलेंस रोची मारपीट रोची। तो टिके जमती आमर गोटे ट्रेलर रे लास्ट को सनोज कहते कि वुमेन्स इंजुरी एंड नॉट अलाउड तो से वुमेन्स को टिके साइड रखा जाइए। ओके तले ग्लैमर को आपण साइड रे रखी कि वायलेंस को आगे रखी छन नहीं हाँ कहीं लोक टे नुआ टेस्ट दरकार सब से जिनस देखिले भी लोक एक्जाक्टली आम विषय टिके से आइडिया करने कि हाँ से ही हो तो टिके टेस्ट अलग रखा एंड टिके घमाघोट टेस्ट आपण मानक दबा से। अच्छा रियल लाइफ रे तो अनेक घमाघोट करले रियल ले केबे कहा से तो घमाघोट करछन ये टे पर्सनाल मु न जाना चाहूँगी बस खाली कहूँ कि हाँ होता 2-3 थर होता बट तापर मुझे गुड बॉय हो घमाघोट हाँ डेफिनेटली होती जिते इज्जत उपर कथा आसे तो घमाघोट हवा ही पड़े। गीत गुड़िक भितर आपन को गीत भल डेफिनेटली मोर तो फेवरेट टाइटल ट्रैक बिकज जमती अनुराग तंगर जमती तार म्यूजिक कंपोज होती एंड नकाश अजीज जे कि हैट्स ऑफ थैंक यू सो मच कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि से आम आम टाइटल ट्रैकटा गाई एंड से टाइटल ट्रैक शुणिले ही गोटे भितर घुसबम्स आसुची कि जदि भी किसी घमाघोट सिचुएशन नथिबो तथापि फील आसुची कि काले हेजिबो कि एते गोटे वायलेंस टाइप रो मूवी दउछन्ती हम युवा समाज को गोटे नॉन वायलेंस रो मैसेज दिबो ऑब्वियसली फिल्म रे ही अच्छी नॉन वायलेंस रे मैसेज फिल्म रे ही अच्छी जमती कि मुझे कहूली जे टिके राग कंट्रोल करने टिके लोभ कंट्रोल करने मे बी सिचुएशन से खराब हो न था बट आम तो युव समाज टिके रक्त गरम से टिके पलैबे आगू को टिके रागिजे टिके आउ टिके पैसा मिलले भल होता बट से नेक्स्ट सिचुएशन कौन हम कहीं भावी न था। तो फिल्म थ्रू रे एटलिस्ट आम से सिचुएशन को टिके भवई दबा। ओके ए जो वायलेंस पछर कारण प्रेम ना पैसा सबुकिछि
ଭାଇଲେନ୍ସ କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ହୁଏନି, କାହାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହୁଏ, କାହାର ପଇସା ପାଇଁ ହୁଏ, କାହାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, କାହାର କେଉଁଥିପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କାହାର ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ଭାଇଲେନ୍ସଟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉ, ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରାଉଥିବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପା ହରେଇ ଦେଉ କି ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଭାଇଲେନ୍ସର ଶିକାର ହେଉ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି କି ଭାଇଲେନ୍ସ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ, ବିକଜ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ वी आर ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭୁଲର ମାଫି ତ ଚାଲତା है। କେବେ ରିଲ୍ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ରିଏଲରେ ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି କି ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗମଗୋଟରେ? ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ଲଡ୍ ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଛି, ମାନେ ରିଏଲ ବ୍ଲଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଫିନେଟଲି ରିଏଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ଲଡ୍ ରହିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ହେଇଛି? ନା ମୋର ସହିତ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆକାଶ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ବାଜିଥିଲା, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ସନୋଜ ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ସନୋଜଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ଲାପ୍ ମାରିବାର ଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ମାଡ଼ରେ କାନ କି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଶୁଭିଲାନି ବି ତାଙ୍କୁ। କିଏ ସେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ। ସନୋଜଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଷ୍ଟୋରିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହାଣୀ ହେଇଥିଲା କି ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟିକେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରୁ, ତ ରିହର୍ସାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡିରେକ୍ଟର କହିଦିଅନ୍ତି ଟିକେ କ୍ୟୁ ଦେଇଦେବ। ବଟ୍ ଫାଇଟର୍ସ ମାନେ କ୍ୟୁର ଟିକେ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ, ତ କହିଲେ ସନ୍ଦୀପ ତୁମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବ। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଲି, ରେଡ଼ି ଆକ୍ସନ୍ କହିଲେ 5-6 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ବାଜି ସାରିଥିଲା ପିଠିରେ। ବଟ୍ ସେ କ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପଛରେ ଆକ୍ସନ୍ କହିଲା ମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ମୋର ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆରେ ଏବେ ନଥିଲା। ସୋ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରାୟ ଫାଇଟ୍ କେଉଁଝର ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଠି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ମାନେ ସାପଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା। ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, ବିଜୁଳି ହେଉଥିଲା, ତଳେ କେତେବେଳେ ଘାସ ପତ୍ରରେ ପୋକ, ଗଛର ତେଣ୍ଟା ବାହାରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଦମାସ କିଏ? ଗମାଗୋଟରେ ସବୁଠୁ ବଦମାସ? ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ନେବେ। ମୁଁ ବଦମାସି କଥା ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଯୁବ ବୟସରେ ବହୁତ ରକ୍ତ ଗରମ ଥାଏ, ହଁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି କି? ହଁ, କାରଣ ସେଇ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ରକ୍ତ ଗରମ ଥାଏ। ବାକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ରକ୍ତ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି କେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଘମାଘୋଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ହେଇଥିଲା। ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଜୋସ୍ ରହିଲା କି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲେ, କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେଇଗଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କାଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କହିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକଜ ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି। ଓକେ, ରିଲିଜକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଥରେ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଘମାଘୋଟ, ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯାହା ଥିବ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି ନେକ୍ସଟ ମୁଭିରେ କାମ କରି ଚାଲିବୁ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କି ଆପଣ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ କରି ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂକୁ 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘମାଘୋଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।